بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمشاهدين بالخصوص شيخ الأنصاري وحضرة يعقوب القاسمي وإلى حضرة الشيخ فخر الدين وإلى حضرة أصولهم وفروعهم أن الدرجات في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفعات الدين أكبر. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حاجاتنا وحاجاتكم وحاجاتكم الخصوص علينا وسلم وسهل أمورنا سيسر أمورنا. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفور جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق الغفور جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البشير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله العليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله الغني جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدع جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواحد جل جلاله الواحد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله
البديع جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله الموحد جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل المغني جل جلاله المغني جل جلاله الباقي جل جلاله الضر جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا اله الا الله الملك القدوس 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 يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بعون الله الله يا حبيب بسم الله بعون الله الله يا حبيب بسم الله بعون الله الله يا حبيب بعون الله يا حبيب بعون الله الله يا حبيب بسم الله بعون الله الله يا حبيب بسم الله بعون الله الله يا حبيب بسم الله بعون الله الله بسم الله بعون الله الله يا حبيب بسم الله بعون الله الله يا حبيب بسم الله بعون الله الله يا حبيب إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا
يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثني بالغوث بحق محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا رجال يا أيها الأرواح المقدسة أغيثني بالغوث وانصرني بالنضرة يا رقبا يا نقبا يا نجبا يا أوتاد يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثني بالغوث بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ta'allum ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' intifa' wal ibadah wal istifadah wal hatta' ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih ibtigha amradatillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'a bihi wa bi ulumi bid-darain amin. Wa min adabihi ayyaqula la adri aw Allahu a'lam idza su'ila amma faqad ruwiya fi an ibn Umar radhiyallahu anhuma qawluhu al-ilmu thalathat kitabun natiqun wa sunnatun madiyatun wa la adri wa man lam a'lam fa inna min al-ilmi ay yaqula Allahu a'lam. Qala li nabiyyi sallallahu alaihi qul ma as'alukum alaihi min ana minal mutakallifin. Tsumma qala al-imam an-Nawawi a'lam anna mu'taqadal muhaqqiqin anna qawlul 'alim la adri la yad'u manzilatahu bal huwa dalilun ala 'idami mahallihi wa taqwahu wa kamali ma'rifatihi li'anna al-mutamakkin la yadurruhu 'adamu ma'rifati masaila ma'dudah bal yustadallu ala qawlihi ala taqwahu wa annahu la yujazifu fi intaha min muqaddami syarhil muhadzab. Qala sayyidina amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa abradaha ala kibdi thalath marrat. Qala ma dhalika ya amirul mu'minin? Qala ay yas'ala ar-rajul amma wa yaqulu Allahu a'lam. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma jannatul alim la adri wal babu hadha wasi' min kibari sahabat tabi'in fa kaifa bi ghairihim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian Manhajus Syawi ala tariqah ala sadati ba'alawi berkenaan dengan masalah adab ketika kita ditanya seseorang. Adab daripada seorang alim ini di antaranya adalah ketika ditanya seseorang itu kalau memang belum mampu untuk menjawab tidak segan-segan mengucapkan la adri.
La adri itu artinya saya tidak tahu, aku tak ngerti. Atau Allahu a'lam. Ini adabnya ulama-ulama dulu ketika ditanya. Jadi tidak gampang-gampang untuk menjawab pertanyaan daripada orang di setiap masalah. Bahkan Imam Malik, sekelas Imam Malik ini ketika ada 40 pertanyaan, ini hanya dijawab 3 pertanyaan, selainnya dijawab la adri, tidak ngerti. Nah ini apalagi kita yang notabene ilmunya kurang ya. Tapi ini memang jika kondisi, tapi kalau kita lihat zaman sekarang, zaman akhir seperti ini kondisinya sudah tidak seperti dulu ya. Seandainya kita, maaf, kalau ditanya seseorang kita ngerti tapi belum begitu paham ya. Terus lalu kita jawab la adri ya. Ini saya banyak orang yang justru tersesat ya. Justru malah kebingungan untuk mencari jawaban. Makanya ini adab sebetulnya. Kalau adab itu biasanya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Contoh saja saya contohkan tentang masalah taubat. Taubat ini kalau secara hakikat itu ada taubatnya orang awam, ada taubatnya orang khusus. Kalau levelnya level orang awam, bertobat ini adalah melakukan sesuatu yang dianggap maksiat. Contoh saja seperti hibah ya, atau seperti mendolimi orang ya, mengambil haknya orang ya, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah ya, entah itu mencuri atau apa dan sebagainya. Ini harus dibarengi dengan tobat. Tapi bagi orang yang levelnya muqarrabin, orang yang sudah dekat dengan Allah, termasuk kemaksiatan ini adalah lalai terhadap Allah, lupa Allah sesaat saja, ini sudah dianggap dosa. Ini makanya kalau kita ngaji itu kita harus menyesuaikan saja. Ini aku itu golongannya sendiri ya. Apakah kita ini masuk dalam golongan orang-orang yang ma'rifat ya, orang-orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, atau kita ini masuk orang-orang awam ya. Jadi di dalam kitab atau di dalam kitab Manhajus Sawi ini menunjukkan level yang memang levelnya itu sudah, bahasanya itu sudah standar. Jadi kalau standarnya itu sekarang ini tidak boleh ada orang itu di majelis gini bertanya langsung dijawab. Enggak. Justru kalau adabnya orang alim itu enggak gampang-gampang menjawab pertanyaan daripada pertanyaan yang muncul. Maka di situ berpikir panjang ketika kita mau menjawab pertanyaan. Makanya di sini dikatakan al ilmu salah satu, ilmu itu sebetulnya 3.
dari Al-Quran, dari sunnah, hadis Rasulullah, dan yang satunya la adri. Jangan dikira orang menjawab la adri saya nggak tahu itu bukan ilmu, itu ilmu. Memang kesannya secara dohir orang itu direndahkan dengan ucapan saya nggak tahu. Makanya di sini dikatakan i'lam anna mu'taqidal muhaq anna qaulul alim la adri, ucapannya orang alim, ini orang alim yang ngomong. La adri la yadau manzilatahu, bukan merendahkan kedudukannya. Bal huwa dalilun ala idhami mahallihi. Malah disitulah dia menunjukkan bahwa dia ini orang yang kesatria, orang yang menunjukkan tawadhu'nya, wa taqwahu, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kamali ma'rifatihi. Justru ini dikatakan orang yang sempurna ma'rifatnya. Padahal ngomongnya la adri. Memang cobaannya kalau kita ditanya orang terus ngomong gak iso kan gengsi. Tanya sesuatu rata-rata, mohon maaf, banyak orang itu kalau ditanya terus ya wawa pae, mbono dasare, bukan dasare, bu bener bu salah dijawab ya. Sebetulnya itu bukan termasuk adabnya orang alim. Jadi orang alim mesti menjawabnya wallahu a'lam. Biasanya kalau saya melihat guru-guru saya, kalau ditanya itu mesti wallahu a'lam, tapi tetap dijelaskan. Tapi jawaban pertama kalau enggak la adri dengan jawaban Allahu a'lam. Ini gimana Ustaz hukumnya ini Allah a'lam. Ini gimana ini la adri, tapi dijelaskan. Ini menunjukkan kedudukan bahwa kita masih menganggap belum mampu untuk menjawab dengan sempurna. Makanya Ibnu Umar ini mengatakan ilmu salah satu tadi. Ilmu itu dibagi 3. Pertama dari Al-Quran, kedua dari Sunnah, yang ketiga dengan ucapan la adri. Ini apalagi yang sekelas kita yang enggak ya. Cuman sekali lagi karena kondisi seperti sekarang, dalam artian wis enggak standar lagi. Banyak orang yang seandainya kita enggak jawab justru malah menjadikan sesuatu yang lebih madorot. Kita jawab saja, tapi itu mau dengan ucapan Allah alam la adri terus dijelaskan. Nah, ini makanya kalau kita masih mengikuti ulama mutaqaddimin, ulama-ulama dulu, mengambil gaji daripada mengajar ilmu agama itu haram hukumnya. Karena apa? Ayatnya jelas, innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Siapa yang menyembunyikan ilmu kitab Al-Quran, kalau di situ dulu ditunjuk kepada orang memegang Taurat dan Injil, ditanya tentang isinya, tidak mau menjawab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Karena apa? Ya, amanah tidak disampaikan. Amanah tidak disampaikan. Terus juga menyampaikan ilmu itu kewajiban. Masa ada orang habis sholat terus minta bayaran, mau sembahyang ini bayarannya, mau kewajiban menjalur bayarannya. Ini ulama mutaqaddimin, ulama dulu. Di dalam tafsir Syekh Ali As-Sobuni kemarin wafat itu, di dalam tafsir Ayatul Ahkam ini sudah ada pendapat ulama mutaakhirin, ulama yang mutaakhirin, ulama modern. Ini justru malah sampai bisa menjadi wajib memberikan bisyarah, memberikan gaji terhadap
orang yang mengajar. Alasannya apa? Kondisi kita tidak sama dengan kondisi dulu. Lah wong biyen anjene wong ikhlas-ikhlas ya. Orang dulu karena apa? Mohon maaf kalau dulu orang mondok itu kebutuhan kiai itu sudah dicukupi. Ono sing gawane beras, ono sing gawane gula, ono sing gawane kopi ini. Jadi nggak sampai apa? Nggak sampai dalam itu nggak sampai kekurangan makanan. Tapi kalau sekarang mondok harus nggak usah, langsung transfer aja, langsung rekening bank, ya bayarnya makan bayar gini sudah langsung. Ya. Hanya memang kondisi ini yang diambil oleh apa namanya orang-orang pondok-pondok NU itu al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Masih muhafadzah menjaga qadimis sholih, artinya pendapat yang dulu tapi yang masih yang soleh, yang layak. Wal akhdhu tapi juga mengambil bil jadidil aslah, mengkat sesuatu yang baru yang lebih maslahat. Jadi al-hukm yaduru ma'illah, hukum itu kadang bergantung yaduru ma'illah. Jadi kalau dulu memang seperti itu mestinya, menyampaikan ilmu kewajiban haram hukumnya. Nah sekarang kalau dipakai pendapat ulama mutaqaddimin, mungkin nggak ada orang ngajar. Alasannya apa? Takut kan nyambut gawe wong. Saya juga punya keluarga. Akhirnya mengabaikan ilmu agama, sehingga ilmu agama itu banyak yang tidak ada yang ngurusi. Ini akhirnya ulama mutaakhirin ini mengambil kesimpulan, oh sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu haram, ya. Kalau sekarang ya bergantung kepada kondisi. Bisa sunnah, bahkan bisa wajib. Kalau memang niatnya untuk menjaga ilmu. Ini apa namanya pendapat-pendapat ulama tentang masalah ketika dimintai fatwa. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sunnatul alim, tamengnya orang alim itu la adri. Wal babu hada wasi'. Ini bab ini luas sekali, min kibar sahabat tabi'in. Kaifa biwairihim, itu kelasnya sahabat tabi'in. Bagaimana selain mereka? Nah ini. Wa min adabi at-tawarru' 'anil futyah. Nah ini di antaranya itu tawarru' fil futyah, hati-hati di dalam berfatwa. Ruya an Abdurrahman bin Abi Laila qala adraktu 20 wa mi'ah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yus'al ahadum al-mas'ala fayratu hada ila hada tarji ila al-awwal. Wa fi riwayah ma min ahadin yuhaddis bi hadin illa warada aqau kafahu iya. Wa la yastasfam an syai'in illa wadda aqau kafahu futiya. Ya Allah, adabnya orang dulu saking waroknya menjaga jangan sampai dia ini mengeluarkan fatwa. Ini selama Ishrina umi'ah 120 tahun para sahabat ini dulu kalau ada fatwa itu dilempar-lempar. Bertanya di sahabat A, oh aku gak iso nang ngono B. B yang ngono, aku gak iso nang A. Sampai kembali nang ya. Fayuratu hada ila hatta tarjilal awal, sampai balik nang awal ngono. Akhirnya sing jawab ya sing itu saking hati-hatinya. Padahal aslinya iso jawab. Ya. Jadi kalau ditanya ada fatwa saking hati-hati ini sampai nang sahabat pulang. Akhir terakhir balik di yang pertama. Ini banyak bilang Mas'udin an Abdullah radhiyallahu anhu man aftaku lama yus'al bahwa majnun, ya Allah. Sampai dikatakan Ibnu Mas'ud, barang siapa yang memberi fatwa setiap ada pertanyaan langsung dijawab. Pertanyaan masalah apa yang dijawab? Bahwa majnun itu gendeng jalannya.
Karena tidak mungkin orang itu bisa menjawab semua masalah kan. Kalau keahliannya masing-masing. Makanya dulu itu ada orang itu istilahnya pertemi ya. Pertemi kok apa ya? Sok ngerti loh. Gak ngerti itu waktu yang urusan bangunan dijawab. Orang takutnya dijawab. Padahal gak ngerti ilmu nih. Maka dikatakan bahwa majnun itu wong gandeng ini jadi. Wakana Imam Malik ini katakan tadi Imam Malik bin ahbab masalah. Kau bilang jawab ayo orang nafsu ala jannati wan nar. Bahkan Imam Malik itu kalau dikasih masalah ini dia kayak dihadapkan antara surga dan neraka. Jadi mempertimbangkan jawab dampaknya itu bagaimana. Wa qala radhiyallahu man aftaita syahida ila sab'una ani ahlul lidzalik. Maka dikatakan ini juga gitu. Ketika banyak pertanyaan ini yang dijawab hanya beberapa pertanyaan. Selainnya dijawab dengan ucapan la adri. Saya tidak ngerti. Ini apa namanya adabnya orang dulu. Wal yatadzakar muafiq marad al-mukhtar ajza umal fatwa ajza ma'al nar wal yata'amal ahwal salafus shalih min sahabat tabi'in aman ba'da ulama uddin wa tahriyat fatwa ma'an amtina aqdamihim fil ulum ijtihad bidal hawa hatta wa Imam Malik rahimahullah wa huwa min ajalil ulama salaf an ajaba ala arba'in masal min nahwi arba'ina masalah. Imam Malik menjawab 4 soal dari 40 pertanyaan. Selainnya dijawab Allahu a'lam. Ini masalah adab ya. Jadi orang dulu luar biasa. Dan ini masih berlaku kalau di Hadramut Tarim. Jadi tidak gampang orang ini. Makanya di Hadramut itu tidak pernah saya menemui ada Bahsul Masail itu tidak ada. Jadi secara tertib itu sudah langsung ada yang berhak menjawab. Jadi dari kalau Habib Umar itu yang paling kecil, misalnya Masyur yang dulu itu masih. Jadi ada ditunjuk majelis fatwa ulama di Tarim. Jadi kalau ada masalah sumbernya langsung di situ. Jadi tidak apa namanya, tidak ada istilah kalau di sini kan istilah Bahsul Masail ada apa yang semua ini tidak. Di sana sudah ada apa namanya tim. Nah, timnya untuk kalau ada masalah itu merujuk kepada siapa. Allah a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala dhafna atub alaina taubatan sirri kulli hawba wa asturna wa aminir rahmati wa ufir liwalidina rabbi wa sa'iril Audiratin al-sumbah wal-muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil-mustafa rasulina rabbi kulli sunni bil-mustafa rasulina Sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tafsisum bi walhamdulillahi Firmati wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo barangkali ada yang ingin diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.